अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रही है पुलिस, जानबूझकर पड़ताल भी कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि दिलशाद जो कि यहाँ के रहने वाले हैं, उम्र क्या है, हमारे साथ पंचायत के व्यक्ति हैं यहाँ पर, क्या है उनकी यहाँ पर पहचान, कितने साल से हैं, परिवार यहाँ पर क्या है, पूरी बात बताइए। 18 साल है और दिलशाद के बाबा উনি ওই দিল্লিতে অনেক দিন আছে, অনেক দিন কাজকর্ম করে, মাঝে মাঝে আসে এখানে বাড়িতে, আবার চলে যায়। আর দিলশাদও ওখানে টুকিটাই কাজ করে, কিন্তু এই গোলাপচক গ্রাম হচ্ছে ওর মানে আদিবাসী, মানে বাসিন্দা এখানে, আমারই ভোটার। যা হয়েছে, যেটা শুনছেন, যেটা দেখছেন, সেটা শুনে কি আপনার বক্তব্য? না না, এটা দিলশাদ নিশ্চয়ই ভালো ছেলে। আমি তো এই গ্রামে টোটালি সবসময় খোঁজ খবর নিয়ে এখান থেকে প্রতি দুবেলাই বাজারে যাই। এই একদম এই মেন রাস্তাতে আমার বাজারে, ওই সামনে পার্বতী স্কুল বাজার আছে, ওখানে আমার বিজনেস আছে, ব্যবসা আছে। তো সেই সূত্রে দুবেলা মানে 4 বারই যাতায়াত করি এখান থেকে। তো সেই রকম কোনোভাবে ওই ওই যে বিষয়টা বলছেন বাংলাদেশি বলে, না না, এটা একদম সম্পূর্ণ ভুল। কারণ আমার ভোটারইনি, ওর এখনও ভোট হয়নি, 18 বছর সবে পড়েছে, ভোট এখনও হয়নি। তবে আমি যতটুকুই জেনেছি, জানি বা জেনেছি, মানে নিঃসন্দেহে ভালো ছেলে। আমার পুরো নাম মানস কুমার পাত্র। जगह जगह पर जाकर सवाल जवाब ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जानने का प्रयास कर रही है पुलिस कि जड़ कहाँ तक है, जो आईडीज़ हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो फिर कागजात दिए गए हैं वहाँ पर जानकारी के लिए, उसमें कितनी सच्चाई है। कैमरा पर्सन प्रबीर सामंत के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पूर्व मिदनापुर, एबीपी न्यूज़।